جاسوس پتری راتا پسٹ کی خیدینا بیائے ہوشتم دمخد دن بمیونا کڑائی وی جاسوس پتری راتا پسٹ کی خیدینا بیائے ہوشتم حل بیائے ہوشتم گڑندائی رز جانانا سترگی غالوم ستاپلوری طالب جانا بیائے ہوشتم دمخ قتل من ممکن دی وی یارانو خخمی پتا بوت کڑی تصویرونا بیائے ہوشتم دمخ قتل من ممکن دی وی یارانو خخمی پتا بوت کڑی تصویرونا بیائے ہوشتم حل بیائے ہوشتم گڑندائی رز جانانا سترگی غالوم ستاپلوری طالب جانا بیائے ہوشتم گورائی دا کٹ دوڑلو نایم وی پس پین سادر کی می در ٹول کڑائی اندامونا بیائے ہوشتم گورائی دا کٹ دوڑلو نایم وی پس پین سادر کی می در ٹول کڑائی اندامونا بیائے ہوشتم حل بیائے ہوشتم گڑندائی رز جانانا سترگی غالوم ستاپلوری طالب جانا بیائے ہوشتم مرگ می د سر د پاس گرزی وی دوام گزارتا مرگ می د سر د پاس گرزی وی دوام گزارتا یہ بدل کرل پروازونا بیائے ہوشتم حل بیائے ہوشتم گڑندائی رز جانانا سترگی غالوم ستاپلوری طالب جانا بیائے ہوشتم د شہادت ظلمی قبول دی وی دا جی پریگدم د کلی زڑ مزدی گارونا بیائے ہوشتم د شہادت ظلمی قبول دی وی دا جی پریگدم د کلی زڑ مزدی گارونا بیائے ہوشتم حل بیائے ہوشتم گڑندائی رز جانانا سترگی غالوم ستاپلوری طالب جانا بیائے ہوشتم دلتا بدل شول بندیوانا دلتا بدل شول بندیوانا وی پزے د زانو د بنگنو کتارونا وی پزے د زانو د بنگنو کتارونا بیائے ہوشتم حل بیائے ہوشتم گڑندائی رز جانانا سترگی غالوم ستاپلوری طالب جانا بیائے ہوشتم حل بیائے